सभी कॉन्सेप्ट में आना है। ओके, सभी जो सपना है वो लोग सपना अपना पूरा करेंगे। तो आप लोग इस तरह का सपना पूरा करना एक करना। हाँ, कोई ऐसा नहीं कि कोई रहना नहीं चाहिए। इन लोग नौकरी मिला आप लोगों को खुश है कि नहीं? यस सर। खुश है? यस सर। खुश है? यस सर। तो खुश होना चाहिए। आज उनके जिंदगी बन गया है कि नहीं? इतना मतलब मेहनत के बाद दिन रात मेहनत किया, आज मेहनत करके वो लोग अपना नौकरी जो सपना था पूरा हो गया। इसी खुशी और क्या चाहिए, ठीक है नहीं? तो इस खुशी को हम मनाने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग सभी जो एंजॉय करना दोस्त के साथ। तो आज हम थोड़ा सा टीचर को कोई तालियां रुकना नहीं चाहिए। शाबाश, 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 बढ़िया 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 बढ़िया। और है को देना है दिल से दे सकता है। सिगां आङो आसाम फिजिकेल एकाडेमि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिबो गोजोन फुंबिलिनि बावहरनाय थाग्रोबाय। दिनै जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव 7 जन स्टुडेन्टफोर होदोंमोन। 7 जननि गेजेराव 7 जन सेलेक्ट जाबाय। दा सेलेक्ट जानाय गथ'फोरखौ जों दिनै बरायदों। दा जोंनि बरायनानै जोंनि गोजोननाया माने आनलिमिटेड आरोना। दिनै जों माबा मोनसे जोंनिफ्राय माबा मोनसे एक्सप्रेस खालामनो थाखाय जों सोदोबानो गैया बि जानांगौ। खारन बिसोरनि जि खस्थ' खालायदोंमोन लाइफआव, सान हर जि खस्थ' खालायदों, बिसोरनि खस्थ'नि फिथाइखौ दिनै बिथांमोना मोनबाय। जि बिसोरनि एममोन खालायनो हाबाय बा एमसिम सौहैनायाव जोंनि सानै टिचार्सफोर दंमोन रिटेननि थाखाय, प्लास जों फिजिकेल जानाय टिचार दं। जोंनि क'पारेसन, गावसोरनि नाजानाय, बिमा बिफानि गासैबो क'पारेसनजों दिनै बिथांमोना साक्सेस जानो हाबाय। दा साक्सेस जानो हानायाव जोङो बयबो जोंबो आसाम फिजिकेल एकाडेमिनि साफ्रोमबो गथ'फ्रा खुसिजों, प्लास बिमा बिफाफ्रा बयबो खुसि, बयबो मोजां हामलायथि हरदों। दा जों बेखौनो आसा खालायो इन फिउचारावबो जों बिदिनो साक्सेस खालायलांबाय थानो हागोन बा खालायलांबाय थागोन। आरो जोंनि टारगेटआनो बेनो बेखार गथ'फोरखौ जाहाथे जों साक्सेस खालायलांजोबनो हायो। जाहाथे ओरैबा ओरै जाहाथे गोदाव सोराव जाना थाया। दा समखौथ' नोङो हगारनो हाला, सानफ्रोमबो समखौ हगारजाया। सम थानायाव गासिबो खालायजोबोब्ला दिनै बिथांमोन बिदि साक्सेस जाजोबनो हागोन। माने बहुत गथ'फोर दङ माने दिनैसिमाव माने खस्थ'खौ मोजां खालायजोबनो हागोन। आद्रा खिद्रा खालायनो बोरै साक्सेस जागोन। दा बेखौ सहैनो थाखाय जों प्रपार मेनटेनेन्स खालायनांगौ, प्रपार टाइम टेबोल खारनांगौ, समखौ माने टारगेट फकाससिम सहैयागौमानि गावनि एम्बिसनजों सहैयागौमानि नाजाथाबनांगौ आरो। बे जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमिनि साफ्रोमबो स्टुडेन्टफोरखौ बुजायो, प्लास खालायबाय थायो। दिनैसिम जोंनियाव टटेल 23 जनसो सेलेक्ट जाबाय।
23 अलरेडि साख्रि मोनजोब्बाय कामान्ड' मोनबाय अग्निवीर मोनबाय TR मोनबाय CISF मोनबाय BSF मोनबाय ओमफ्राय दा नोङो नै गोदान दा पुलिसबो मोनजोब्बाय गोबां मोनबावनांगौ दं दा अग्निवीराव 25 जनसो दा अलरेडि जोंनाव पास जाजोबना दंखायो जास्ट बिसोरनि फिजिकेलल'खासो ओमफ्राय रिटेनाव क्लियार जाबाय फिजिकेल मेडिकेल बेल'सो प्लास SSC GDआवबो अलरेडि 13 जनसो पास जाजोबना दंखायो जास्ट अनलि फर मेडिकेलल'सो दा गोबां गथ'फोर साक्सेस जाबोनांगौ दं आरो जों साक्सेस खालामलांबाय थागोन जोंनि टारगेटआ बेनो बेखार गथ'खौ मोनसे मोजां लामायाव दैथायहरनो जोंनि खामानि लाइमोनफोर दं गोसो गुदुं आं बेखौनो गोसो आंनि एकदमबारे आं हार्डलि आरोना गोसो गोरबोजों आं बेखौ खावलायो जाहाथे समखौ गोदाव सोराव दाखालाय सम थानायावनो नोंसोर नाजाना लायोबानो नोंसोर 100% साख्रिखौ मोनगोन खारन बेखार जाना जेबो लाब गैया नों जेरै जि लामाजों मोजां लामाजों आगान सुरबा मोजां जाहैगोन गाज्रि लामाजों आगान सुरबा गाज्रि जाहैगोन दा ओंखायनो जों होनगोन मोजां आगान सुरनोबा जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव फै जों मोजां डाइरेक्सन होगोन मोजां जों साजेसन होनानै 100% मोजां लामाजों दैथायहरगोन जों बिदि होननानै जोङो आसाम फिजिकेलनो खावलायहरनाय थायो दा जोंनावथ' जोंनाव मोनसे फेसबुक पेज दं आसाम फिजिकेल एकाडेमि अफिसियेल होननाय प्लास आसाम फिजिकेल एकाडेमि अफिसियेल होननाय इउटुब चेनेलबो दं बिनि थ्रुयैबो फैनो हायो আপোনালোকৰ একাডেমিৰ পৰা 6 জন আসাম পুলিচৰ চাকৰি পালে কি খবৰ এই মুহূৰ্তত গোটেই একাডেমিৰ কাৰণে এইটো বহুত সুখৰ খবৰ চবেই ইয়াতে হেপী হৈ আছে চবৰ কাৰণে বহুত এতিয়া আমাৰ কাৰণে টিচাৰ্ছ কাৰণে ষ্টুডেণ্টছ কাৰণে যিসকলে পাইছে তাহাঁতৰ কাৰণে আৰু তেখেতৰ পেৰেণ্টছৰ কাৰণে চবৰ কাৰণে এইটো এটা বহুত হেপী মমেণ্ট হয় আৰু ওপৰে আৰু কি ক'ম এনেকৈ ছাকচেছ আগতেও দেখা গৈছে এতিয়াও দেখা গৈছে আগলৈও দেখা গৈ থাকিব আপোনালোকৰ একাডেমিত কি কি সুবিধা আমাৰ একাডেমিত চব যিখিনি এভেইলেবল আছে আৰু যেনেকৈ ৰিটেনৰ পৰা ধৰি কিনে ৰিটেনৰ 2জন টিচাৰ এভেইলেবল আছে মই ক'লোঁ আৰু বেলেগ এজন টিচাৰো আছে মোৰ লগত তো ৰিটেনৰ কাৰণে একো প্ৰব্লেম নাই লগতে ৰিটেনৰ প্ৰব্লেম নাই বুলি ক'লে ফিজিকেলৰ একো প্ৰব্লেম নাই যোনখিনি ষ্টুডেণ্টে ভাবে ফিজিকেল অলপ উইক হৈ আছে ফিজিকেল বহুত নেচেচাৰী হয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা মেণ্ডেটৰী ষ্টেপ হয় যিকোনো এনেকুৱা এক্সামৰ কাৰণে আমাৰ আৰ্মি হওক বা SSC GD হওক তো এনেকুৱা অগ্নিবীৰ হওক তো ফিজিকেল কাৰণে আমাৰ 2জন টিচাৰ আছে প্ৰফেচনেল মই নকওঁ যে এই দুজন আমাৰ বহুত প্ৰফেচনেল হয় এক্স আৰ্মি হয় এক্স আৰ্মিৰ পৰা আপোনালোকে গম পাইছে কি আৰ্মিৰ ছিলেকশ্যনে প্ৰচেছটো বহুত টাফ হয় আৰু ইহঁতে মানে ছাৰকেইজনে ৰেচপেক্টেড আমাৰ ছাৰকেইজনে আৰ্মিত ছাৰ্ভিচ দি আহিছে তেখেততে এটা ট্ৰেইনিং চব বস্তু পাছ কৰি আহিছে তো তেখেততে মানে এটা সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেই প্ৰফেচনেলিজমটো আছে যে কেনেকৈ ৰাইট পাথটো দিব লাগে যে ফিজিকেলত কিখিনি বস্তু লাগে কিখিনি বস্তু নালাগে তো সেইখিনি বস্তু এটা ৰাইট ষ্টেপ দিয়ে লগতে যোনখিনি ষ্টুডেণ্টে দূৰ পৰা আহে তাঁতৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি বইজ কাৰণে ইয়াতে হোষ্টেল এভেইলেবল আছে তাৰপিছত ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণেও ছাইডত PG এভেইলেবল আছে তেখেতৰ হোষ্টেলটো এতিয়া ইন প্ৰচেছত আছে লগতে ৰাতিপুৱা থকাৰ পৰা ব্ৰেকফাষ্টৰ পৰা ধৰি কেনে লাঞ্চ ডিনাৰ চব বস্তুখিনি এভেইলেবল আছে তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকে বাছ আহিব লাগে ক্লাছ কৰিব লাগে ৰিটাৰ্ণৰ ক্লাছ কৰিব লাগে কিবা ডাউট আছে আমাক সুধিব লাগে আমি গোটেই ডাউট ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে আছোঁ ফিজিকেলত কিবা ডাউট আছে 2জন ছাৰ আছে তো বাকী খোৱাৰ কাৰণে একো চিন্তা নাই ওচৰত বজাৰৰ পৰা ধৰি এভৰিথিং টাউন এৰিয়া হয় আৰু আমাৰ একাডেমিটো মই কৈ দিছোঁ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট গোসাইগাঁও তাৰপিছত আমলাইগুৰি চেণ্টাৰত পৰে আপোনালোকে সুধিলে হ'ল আমলাইগুৰি চবেই চিনি পায় আৰু একাডেমিটো স্পেচিয়েলি এতিয়া ইমানখিনি ছাকচেছ হোৱাৰ পিছত বহুতখিনি প্ৰমোট হৈছে ফেমাছ হৈছে ওচৰ পাছৰ পৰা ষ্টুডেণ্টছটো ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ কিনে আহিছে লগতে দূৰৰ পৰা অল অভাৰ আছাম পৰা আৰু আউটছাইড আছাম আউট আছামৰ পৰা বহুত ষ্টুডেণ্টছ আহিছে তো সেই হিচাপে আমলাইগুৰি এই চেণ্টাৰটো বুলি সুধিলে চবেই দেখাই দিব তো এইখিনি অলৰেডি আমি গম পাইছোঁ কিমানজন ছাকচেছ হ'ব পাৰে আমাৰ একাডেমিত মই এতিয়া জানাৰ লগে মোৰ জইনিঙৰ আগতো হৈছে মোৰ জইনিং কৰাৰ পিছতো হৈছে সেই হিচাপে চাগে লগভগ 23 মান হৈছে ন ছাৰ 23 মান ছাকচেছ হৈছে আৰু মই স্পেচিফিকেলি মই ক'ব নাযাওঁ যে অগ্নিবীৰত হৈছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত হৈছে SSC GDত হৈছে কিয় বহুত ডিফাৰেণ্ট ফিল্ডছত ছাকচেছ হৈ আছে মই ডেইলি খবৰ পাওঁ যে মেম মই ছিলেক্ট হ'লোঁ তো যেতিয়া মোৰ সেই ছিলেকশ্যনৰ মেছেজটো আহে ন মোৰ নিজৰে বহুত ভাল লাগে তে সেই ষ্টুডেণ্টজনে যেতিয়া মেছেজটো দি আছে সেই ষ্টুডেণ্টৰ মনত কিমান এটা ফূৰ্তি আছে তো সেই হিচাপে বহুতখিনি ছাকচেছ হৈছে তো বহুতজন পাব লগা আছে এতিয়াও ইন প্ৰচেছত হৈ আছে চবৰে হাফ প্ৰচেছ অলৰেডি পাছ হৈ আছে ষ্টেপ আৰু ফৰৱাৰ্ড আহিলে আমাৰ একচুৱেলি এনেকুৱা ইণ্টাৰভিউ চাগে ডেইলি হৈয়ে থাকিব তো বহুতখিনি ছাকচেছফুল হৈ গৈছে আৰু চববিলাকে আমি বহুত হেপী থেংক ইউ नौकरी मिला सबसे पहले तो जय हिंद क्योंकि जय हिंद इंडिया में बोला जाता है और ये हम लोग ऑलरेडी एक्स आर्मी है तो जय हिंद लागू है हमें तो आज हम असम फिजिकल एकेडमी से
इतने खुश हैं कि आप बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे असम फिजिकल के एकेडमी से आज 6 लड़के पुलिस में सेलेक्ट हो गया है। इसकी वजह से हम लोग यहाँ में इकट्ठा हुए हैं और खुशियाँ बांटे हैं। बहुत खुश है आज, बहुत बोल नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ यही नहीं है, इससे पहले भी हमारा कई लड़के सेलेक्ट हो चुका है, चाहे आर्मी हो या SSC GD और कई सारे, मतलब सब में सेलेक्ट हो चुका है अभी तक। अभी आज तक हमारा 23 तक हमारा मतलब लड़के सेलेक्ट हो चुका है और आगे भी बहुत होने जा रहा है। आगे इतने होने जा रहा है कि गिनना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आर्मी में इतने लड़के हमारा सिलेक्टेड हो चुका है। सिर्फ उनका अभी फ़िलहाल रह गया है सिर्फ फिजिकल और मेडिकल, इतना ही रह गया। क्या क्या सुविधा है? सुविधा हमारे यहाँ सब कुछ है, जितना फ़ौज में जाने के लिए ज़रूरी है वो सब हमारे पास अवेलेबल है। रिटन से लेके हमारे पास फिजिकल है और खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, रहने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।